ኦኬ ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬም በፓርት ቱ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህ ፓርት ቱ እንግዲህ የስምንተኛ ክፍል እንግሊዝኛ ጥያቄዎችን እየሰራ ነበር ከዚህ በፊት ከአንድ እስከ 30 ያሉትን ጥያቄዎች ሰርተናል። በመጀመሪያው ፓርት አብረን ሰርተን ነበር። ዛሬም እንደተለመደው ከ31 እስከ 60 ያሉ ጥያቄዎችን እንዲሁ ቀደም ብዬ ዲስፕሌይ ላድርግና ልመለስ። እነዚህ ጥያቄዎችን ከሰራችሁ በኋላ ትክክለኛው መልስ በወረቀት ከያዛችሁ በኋላ እናንተ ከመልሶቹ ጋር ሪሌት እንድታደርጉ እላለሁ። አሁን ጥያቄዎቹ ዲስፕሌይ አድርጌ ተመልሼ እንገናኛለን። እሺ ተመልሼ መጣሁ። እንግዲህ ወደ 31ኛ ጥያቄ ነው በቀጥታ የማመራው ማለት ነው። ሰው እነዚህ 30ኛ ጥያቄ ምንድነው? ፓርት 2 ነው። ፓርት 2 ነው የምንሰራው። ፓርት 2 choose the best rearrangements of the following jumbled words ነው የሚለን። ሰው ጀስት ኮሬክት ፎርም የተቀመጠው የቱ ነው የሚለው ነው። ጀስት ኢን ተርምስ ኦፍ ሴንቴንስ ነው የምናየው። ሰው 30ኛ ጥያቄ did she how to class come ይላል። ሰው ሂር እንግዲህ ጥያቄው እንደምትመለከቱት ወደ ኢንትሮጌቲቭ ፎርም የተቀመጠ ነው። ሶ ኮሬክት የሆነ ኢንትሮጌቲቭ ስትራክቸር የያዘ የቱ ነው የሚለን እንግዲህ እዚህ ጋር ከተቀመጡት ስትራክቸሮች ውስጥ በትክክል የተቀመጠው ኮሬክት ስትራክቸርን የያዘው የቱ ነው? ሃው ዲድ ሺ ከም ቱ ክላስ። ሃው ዲድ ሺ ካም ቱ ክላስ የሚለው ሃው ዲድ ሺ ካም ቱ ክላስ። ሶ ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት ኢንትሮጌቲቭ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ሶ ኤ ላይ ያለው ትክክለኛው ነው። ወደ 32ኛ ጥያቄ እንሸጋገር። 32ኛ ጥያቄ ኒድ ቱ አወር ዊ ወርክ ዲዩቲ ይላል። ሰው የዚህ ኮሬክት የሆነውን ኦርደር ነው የምናስቀምጠው። ሶ ሂር ኮሬክት የሆነው ኦርደር እዚህ ከተቀመጡት እንግዲህ ሰዓቴን ለመቆጠብ ነው ጥያቄዎችን ጀስት ኦርደሮችን ላለማንበብ የማደርገው። ሶ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ትክክለኛ የሆኑትን ብቻ እያስቀመጥኳችሁ እንሄዳለን፣ ምክንያቱም እናንተ እየሰራችሁ ስለሆነ ጥያቄው ማለት ነው። ሶ ትክክለኛው ሴንቴንስ ስትራክቸሩ የቱ ነው? ኤ ላይ ያለው ነው። ዊ ኒድ ቱ ወርክ our duty የሚለው is the correct closest in the word order ነው። 33ኛ ጥያቄ reading a book አለሙ is. so here the correct form is አለሙ is reading a book is the correct declarative sentence ኦርደሩን በትክክል የተቀመጠ ነው ማለት ነው። 34ኛ ጥያቄ where do you live የሚለው is the correct interrogative form ነው። 34ኛ ጥያቄ ምንድነው መልሱ? ዲ ላይ ያለው ነው። ዲ ላይ ያለው where do you live የሚለው ትክክለኛው መልስ ነው። 35ኛ ጥያቄ the film enjoyed yesterday I ይላል። so የዚህም ኮሬክት የሆነው I enjoyed the film yesterday የሚለው is the correct declarative sentence order ነው። so B is the right answer for this question. okay, let's go to part 3. part 3 ምን ይላል? so the following sentences are not in their correct order. decide and choose the letter which contains the correct order ነው የሚለን። እንግዲህ እዚህ ጋር የተቀመጡ ጥያቄዎች አሉ። ከዚህ በታች ያሉትን 36 37 እና 38ኛ ጥያቄዎች 39ኛ ጥያቄ ጨምሮ በዚህኛው እዚህ ጋር በተቀመጡት ኦርደሮች ሴንቴንሶች አማካኝነት ኦርደሩን በትክክል የጠበቀውን የቱ ነው ኦርደሩን የተመለከተ ጥያቄዎች ነው የምንሰራው። 36ኛ ጥያቄ which sentence comes first ይላል። እዚህ ጋር ከተቀመጡት ሴንተንሶች ውስጥ በትክክል ቀድሞ የሚመጣው የቱ ነው የሚለው ጥያቄ ነው። ሰው አንደኛ ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት poachers still hunt the tiger ነው illegally but at least it is no longer in danger of extinction ይላል። 2 in India it is numbers were around 1800 ይላል። then the Indian government launched Project Tiger which set up national parks is all over the country የሚሉና 20 years ago the tiger was in trouble የሚሉት እነዚህ አሉ። ከነዚህ እንግዲህ ትክክለኛ ሲኩዌንሱን የጠበቀ ነው። which comes first A 3 B 2 C 4 D 1 ይላል። so በትክክለኛው ቀድሞ ሊመጣ የሚችለው ወይም correct order የተቀመጠው ወይም የመጀመሪያ ሊሆን የሚችለው የቱ ነው? sentence 4 ላይ ነው ማለት ነው። sentence 4 introduces the past problems ነው setting the context አሁን ላይ ያለውን የቀድሞ የነበረውን እንትን የሚያስረዳው ሲ ላይ ያለው ሴንቴንስ 4 ነው ማለት ነው። 37ኛ which sentence could come second ነው ደግሞ ሁለተኛ ላይ ቀድሞ ቀጥሎ የቱ ይመጣል ነው። so this ሁለተኛ ላይ ይመጣ የሚችለው sentence 2 ነው which provides specific data about the problem in India ሁለተኛው የሚሆነው sentence second sentence ስለዚህ 4 ከዛ second የሚሆነው ሁለተኛው ሴንቴንስ ነው 2 የሚለው ማለት ሶ 37ኛ ጥያቄ ዲ ላይ ያለው
መልሳችን ይሆናል። 38ኛ ጥያቄ 38 which sentence should come ሰርድ ነው። ሶስተኛ የሚሆነው ደግሞ የቱ ነው? ሶስተኛ ላይ እንግዲህ ከላይ የተቀመጡትን በኦርደር ማስቀመጥ ነው። ሶስተኛ ላይ የሚለው ሴንቴንስ 3 ላይ ያለው ሶስተኛ ይሆናል። it explains the actions taken to address the problem ነው። ፕሮብለሙን አድረስ ለማድረግ እየተደረጉ ያሉ ድርጊቶችን እየተመለከተ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ሴንቴንስ 3 become the ሰርድ ማለት ነው። ሰርድ ላይ እናስቀምጠዋለን። 39ኛ ላይ ቢ ላይ ያለው ሴንቴንስ 1 ማለት ነው። this describes the current improved situation as a result of the activities done by the government of the Indian 36ኛው ሲ ነው። 37ኛው ዲ ነው። 38ኛ ኤ ብለናል። 39ኛ ደግሞ ምንድነው? ቢ ነው ማለት ነው። ሴንቴንስ 1 ነው ማለት ነው። እነዚህን ይመስላሉ። 40 እና ከ40 በታች ያሉ ጥያቄዎች ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ፓራግራፍ እየተመለከተ ነው። ኢንስትራክሽን ወይም አራተኛው ማለት ነው። read the following passage and choose the correct answer from the choice ነው given ABCD አለን። ስለዚህ እችን ፓራግራፍ አንብቡና ከዚህ ፓራግራፍ ላይ ሄዳችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ጥያቄዎችን ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ፓራግራፍ አለች። ፔጇ የተለያየ ፔጅ ላይ ስላለች ትንሽ ያስቸግራል። እሺ ይሄንን መጀመሪያ ዲስፕሌይ አድርግ ጀስት ቆም እያደረጋችሁ ፓራግራፉን አንብቡ። ከዛ በላይ ሄዳችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ የመጀመሪያው ፔጅ ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፔጅ አለ። ከዛ ደግሞ ቀጣይ ይሄኛው ፔጅ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከዛኛው የቀረች ፓራግራፍ ናት። እቺኛው ፓራግራፍ ካነበባችሁ በኋላ ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሰው 40ኛ ጥያቄ ምንድን ነው ይላል። ጆሴፍ ኬኔዲ ኬም ፍሮም ዳሽ ኢሚግራንትስ ፋሚሊ ነው የሚለን። እንግዲህ ስለ ጆሴፍ ኬኔዲ የተቀመጠ አለ እዚህ ጋር the founding father of the Kennedy Clean Joseph came from the immigrants Irish family ነው የሚለው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሴንቴንሱ ከላይ ያለላችሁ ሴንቴንሱን ተጠቅመን በቀላሉ ምንሰራው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፋሚሊው ኬት ነው የመጣው የሚለው ስለሆነ 40ኛ ጥያቄ ላይ ምንድነው the passage states that it came from an immigrant Irish family ነው። አይሪሽ ፋሚሊ ሶ ቢ ላይ ያለው የዚህ ጥያቄ መልስ ነው። አይሪሽ ፋሚሊ ይሆናል ማለት ነው። 41ኛ ጥያቄ ጆሴፍ ኬኔዲ served his counter as and dash ኤ ሴክሬታሪ፣ ቢ አምባሳደር፣ ሲ አርሚ ጀነራል፣ ዲ አቶርኒ ነው የሚለው። ሶ here question number 41 the correct answer gonna be according to the passage an ambassador of his country in the United Kingdom. so B ambassador የሚለው ነው ማለት ነው። 42 Joseph Kennedy's financial wealth was believed to be blank. A 1 billion, B 300 to 500 million, C 700 million, D 800 million. So here the correct answer is B. It is estimated to be between 300 to 500 million dollars. Question number 43. One of the following was established by John F. Kennedy. A. US Aid, B. Peace Corps, C. World Health Organization, D. UNESCO. So, according to the passage, the first American leader to establish the Peace Corps. So, Peace Corps, B is the correct answer, B. In the early 1960s and 1970s, they were about blank Peace Corps volunteers in Ethiopia. A 1,000, B 500, C 5,000, D 10,000. So the passage says that more than 500 Peace Corps volunteers were present in Ethiopia. So B is the correct answer. Question number 45. John F. Kennedy was killed in blank. Denver, B Dallas, C Washington, D New York. So the correct answer according to the passage is John F. Kennedy was killed on November 22, 1963 in Dallas, Texas. So B is the correct answer. Okay, part 5, choose the best answer that describes the type of paragraph and write your answer. It says, question number 46, if the paragraph tells us something in front of verbal pictures or it creates the picture or it creates in our mind, it is said to be A. expository paragraph, B. descriptive paragraph, C. argumentative paragraph, D. narrative paragraph. So
according to this question, the right answer is B. A descriptive paragraph basically aims to create picture or impressions to our mind. So it is B, descriptive paragraph. Question number 47. If the paragraph tries to pursue us by raising some controversial idea or points, it is said to be A. Expository, B. Descriptive, C. Argumentative, D. Narrative paragraph. So this question or the answer for this question gonna be C. An argumentative paragraph aims to pursue by presenting claims basically and supporting evidences often on a debatable topics or two debatable topics. Question number 48. If the paragraph tries to mention the stories according to their chronological order, is said to be A. Expository, B. Descriptive, C. Argumentative, D. Narrative paragraph. So the right answer is here. It is D. Narrative paragraph tells a story or recounts basically recounts events typically in chronological order. Question number 49. If the paragraph tells how to use or how to do something, is said to be expository, descriptive, argumentative, narrative paragraph. So here an expository paragraph explains or it informs or it instructs how to do something, So the right answer is A, expository paragraph. Expository paragraph is the right answer. Okay, and the other part or part 6, choose the best sentence from the given alternative. So here you are going to choose the correct sentence from the given alternatives. So here question number 15, he has little money. B, I bought big orange. C, I bought orange. D, I have a uncle. So here the correct answer is A, he has little money. So is grammatically correct. Little is used with uncountable noun. Question number 51. A, do she sell her car? B, did the players win? C, are you come to school? D, does she play the piano? So the correct answer for this question or question number 51 is D, does she play the piano? Is grammatically correct. The other have errors. Do she sell? The subject verb agreement is not correct. Are you come? Incorrect auxiliary. Or did the players win? It is auxiliary plus past participle. So the right answer is D. Question number 52. A, she helps a poor man. B, she helps the poor man. C, she helps the poor. D, none of the above. So the right answer is C, she helps the poor is correct. The poor is a plural noun phrase. So option A misses the article A for the poor man. Option B is grammatically correct, but it refers to a specific man, not the general sense likely intended. So C is the right answer. Question 53. If he comes, I will give him the money. B, if I knew the answer, I will tell him. C, if I had known the answer, I would tell him. D, if I would tell him if I know the secret. So here the correct option is A, if he comes, or if he comes, I will give him the money, is the correct first conditional sentence for a real future possibility. So A is the answer. Question number 54. A, he is a great. B, he is a great leader. C, my father is an university teacher. D, a blind person need help. So here correct answer is B,
he is a great leader. So is a complete and correct sentence. Option A is basically a fragment option. C uses an before university since which starts with a consonant sound. Yeah, consonant sound J. And option D has a subject verb agreement error. Just a blind person need. So the correct answer gonna be B. Okay, choose the word with correct spell. A manager earlier before shopping. So here the correct answer is A manager is spelled correctly. Question number 56. A positive really arrived surpassed. So here B really is spelled correctly. Positive arrival and surprise was not correct. Question number 57. Question number 57. Question number 57. A different management murmured capitalized. So here the correctly spelled one is C murmured, which is spelled correctly. Question number 58. Writing address written title. So here correctly spelled one is D title, which is correctly spelled. 59. A salutation sincerely signature assistant. So here the correct spelling is salutation, which is correctly spelled salutation. Question number 16. A pursuit. A pursuit. B pursuit. D pursued. D pursued. So here the correct spelling gonna be A pursued. A is correctly spelled. ኦኬ ይህን ይመስላሉ እንግዲህ በፓርት 2 ይዤላቸው የመጣኋቸው የእንግሊዝኛ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በሚቀጥለው በሌላ የትምህርት አይነትና በሌላ ዝግጅት እስከማገኛችሁ ድረስ ቸር ቆዩልኝ እላለሁ። እንግዲህ ይህ ቻናል እያስተማረ ነው። ኖርማሊ ጥያቄዎችን እያሰራን እያገዝናችሁ ነው ብለን እናስባለን። ይጠቅምናል ብላችሁ ካሰባችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ይሄ ትምህርትና ማብራሪያ ይደርሳቸው ብላችሁ የምታስቧቸው ጓደኞቻችሁ ካሉ እንዲሁም ሌሎች ለምታውቋቸው ይጠቅማቸዋል ለምትላቸው ሰዎች ይህንን ቻናል ሼር አድርጉላቸው። በሚቀጥሉ አገኛችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።